अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कब्र के अजाब के मुतालिक हम बहुत से कहानियाँ और वाक़यात सुनते हैं, लेकिन आज जो वाक़या आपके सामने पेश किया जाएगा ये एक ऐसी औरत के मुतालिक है जो सऊदी अरब में रहा करती थी, और जब इसका इंतकाल हुआ तो गुस्ल देते वक्त लोगों ने ऐसे मनाज़िर देखे कि लोगों की चीखें निकल गई। ये औरत क्या करती थी, इसकी सारी ज़िंदगी कैसे गुजरी और फिर उसकी आखिरत का सफ़र कैसा था, आज की वीडियो में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मज़ीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, ये वाकया सऊदी अरब में रहने वाले एक ऐसे शख्स ने बताया जो कि मैयत को गुस्ल देने का काम किया करता था। ये शख्स आज से 20 साल पहले पाकिस्तान से सऊदी अरब गया था और फिर वहीं का होकर रह गया। वो बताता है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी मैयत को गुस्ल देने का काम किया। अपने इस काम के शुरू में इस काम का मुआवजा लिया करता था, लेकिन उसके बाद मैंने मुआवजा लेना बंद कर दिया था। उसकी वजह से मैं ये समझता था कि ये खिदमत खल्क है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस खास काम के लिए मुझे चुन लिया है, लिहाजा इसका अजर मैं अपने रब से आखिरत में लूँगा। उसके बाद से उसने पैसे लेने से इनकार करना शुरू कर दिया और अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे अपनी मैयत को गुस्ल देने के लिए बुलाने लगे। उसकी वजह यह थी कि वो अब पैसे नहीं लेता था और हर मैयत को अपने घर की मैयत समझता और इंतहाई मोहब्बत के साथ और तमाम शरई उसूलों को पूरा करते हुए मैयत को गुस्ल दिया करता था। यही उसकी शोहरत की वजह बनी। इसी काम की वजह से उसकी नौकरी में बरकत हो गई और अल्लाह ने उसको काफ़ी अच्छी नौकरी भी दी थी। इसके बावजूद गुस्ल देने का काम उसने नहीं छोड़ा। उस लड़के का नाम रहीम है। रहीम बताता है दोस्तों कि जब मैं अपने इस काम के दौरान लोगों की मैयतों को गुस्ल दिया करता तो कई तरह के वाक़यात और अजीब व गरीब मामलात मेरे सामने आया करते थे, लेकिन एक दिन जो मामला मैंने उस सऊदी औरत के मुताल्लिक देखा वो शायद मैंने 30 साल में कभी नहीं देखा था। वो शख्स बताता है कि जुमे के दिन हमें अपनी नौकरी से छुट्टी हुआ करती थी तो मैं अपने घर पर मौजूद होता था। मेरे घर पर एक लड़के ने आकर दस्तक दी और कहा, मेरे साथ फौरी तौर पर चलिए, एक मैयत को गुस्ल देना है, उसके बाद उसकी नमाज जनाजा भी अदा करनी है। रहीम बताता है दोस्तों कि मैं फौरी तौर पर घर से निकला और उस लड़के के साथ चलने लगा। कुछ दूर जाकर ये लड़का एक घर में दाखिल हुआ तो मैंने ये देखा कि उस घर में कोई भी नहीं है और ये मालूम नहीं होता कि यहाँ पर कोई मौत भी हुई है। लोगों का रश भी नहीं था। एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए इस लड़के ने कहा कि इस कमरे में इस औरत की मैयत है जिसे गुस्ल देना है। वो कहता है कि मैंने फौरी तौर पर उससे कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि शरई तौर पर किसी मर्द के लिए ये जायज़ नहीं कि वो किसी औरत को गुस्ल दे, लिहाजा उसके लिए किसी ऐसी औरत का इंतज़ाम किया जाए जो उसे गुस्ल दे सके। अलबत्ता मैं गुस्ल का तरीका ज़रूर बताऊंगा। उस लड़के ने और वहाँ मौजूद चंद औरतों ने कहा कि हम सब भी इसके नामहरम हैं, ये सब इस घर में अकेली रहा करती थी, लिहाजा आपको ही गुस्ल देना होगा। कुछ लम्हों की बहस के आखिरकार रहीम ने इस बात पर इत्तफाक किया कि मैं तरीका ज़रूर बताऊंगा और पास खड़ा हो जाऊंगा, अलबत्ता गुस्ल 2 औरतों को ही देना होगा। प्यारे दोस्तों, जैसे ही उस औरत के जिस्म से कपड़ा उठाया गया तो 2 औरतें जो गुस्ल देने के लिए मौजूद थी वो चीखें मारती हुई इस कमरे से बाहर निकल गई। रहीम आगे बढ़ा और जब उसने जिस्म देखा तो उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। वो शख्स बताता है कि उस औरत के पेट से कीड़े मकोड़े निकल रहे थे और मुसलसल तेजी के साथ निकलते जा रहे थे। मैंने फौरन उस औरत को बुलाने की कोशिश की कि आकर गुस्ल दिया जाए, लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया तो बाअमरे मजबूरी मुझे ही गुस्ल देना पड़ा। और जब मैं गुस्ल दे रहा था तो वो कीड़े जिस्म से निकल कर मेरे पाँव से मेरे जिस्म पर चढ़ रहे थे, लिहाजा मैंने फौरी तौर पर गुस्ल दिया और उसके बाद नमाज जनाजा पढ़ने के लिए उस
میت کو لے جایا گیا اور پھر جب قبر میں اتارا گیا تو اس عورت کا منہ قبلہ رخ کرتے ہوئے اس کا منہ پھر جاتا۔ ہم نے 3 سے 4 بار یہ کوشش کی اور ہر بار اس کا منہ پھر جاتا اور آخرکار یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کی قبر کو ایسے ہی بند کر دیا جائے۔ جلدی جلدی مٹی ڈالی گئی اور اس کی قبر کو بند کر دیا گیا۔ رحیم بتاتا ہے دوستو کہ جب تک قبرستان سے ہم واپس آ رہے تھے تو میں نے اس لڑکے کو دیکھا جو مجھے بلانے کے لیے آیا تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ یہ عورت کون تھی اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش آیا، اور دوسرا یہ کہ اس کے جاننے والے، اس کے ساتھ رہنے والے اور محرم کہاں تھے جو اس کو غسل دینے پر آمادہ ہوتے۔ اس لڑکے نے بتایا کہ یہ عورت چند ہفتہ پہلے ہمارے محلے میں آ کر رہنے لگی اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کو ملنے والے تو بہت آتے تھے، لیکن وہ ایک رات وہاں پر رہتے لیکن اگلی صبح وہاں سے چلے جایا کرتے تھے، جس پر ہمیں پتہ یہ چلا کہ یہ عورت اپنا جسم بیچتی ہے، یہ زانیہ ہے اور زنا کا دھندا کرتی ہے۔ اسی کے باعث اس کو اس کے گھر والوں نے، اس کے رشتہ داروں نے اپنے علاقے سے نکال دیا تھا اور پھر کوئی بھی ملنے والا نہیں آتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو ہم نے اس کے گھر والوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور انہیں اطلاع کرنے کی کوشش کی۔ کچھ لوگ جو اس کو جاننے والے ملے تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کو دفن کر دیا جائے یا اس کی لاش کو کسی کوڑے دان میں ڈال دیا جائے، ہم اس سے کوئی تعلق نہیں رہتے اور نہ ہی اس کے جنازے میں ہم شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ معاملہ ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل نہیں کرتے، تو پھر ان لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اس قدر ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ بھی ایسی حالت میں کہ جب آپ مر چکے ہوں۔ دنیا آپ کی اس بدترین حالت کو دیکھ رہی ہو، لیکن نہ تو آپ بول سکتے ہیں نہ ہی آپ جواب دے سکتے ہیں، تو اندازہ کیجئے کہ آخرت میں ایسے لوگوں پر کتنا سخت عذاب ہوگا۔ اور خاص طور پر اس زناکاری کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت اور 2 ٹانگوں کے درمیان جو ہے اس کی ضمانت دے دو، یعنی اپنی زبان کی اور اپنی نفس کی ان پر کنٹرول کر لیا جائے اور انہیں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو پیارے دوستو، ضروری ہے کہ اللہ کے حکم پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزاری جائے، تو یہ دنیا بھی روشن ہو جائے گی اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی طرف سے ایسے انعام و اکرام عطا کیے جائیں گے کہ انسان یہ چاہے گا کہ میں اپنی زندگی کے اندر جو چند گناہ کیے، اے مالک اگر مجھے دوبارہ موقع ملے تو میں وہ گناہ بھی نہیں کروں گا کہ جس کے بعد اتنا بڑا انعام مجھے دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔